Qəzanın səbəbləri bizə bəllidir. Müxtəlif versiyalar var, hələ ki bu barədə hesab edirəm ki, danışmaq tezdir, tam araşdırılmalıdır. Məsələ Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılmışdır və Azərbaycan ictimaiyyəti təbii olaraq həm komissiyanın işinin nəticələri ilə, həm cinayət işinin gedişatı ilə bağlı müntəzəm olaraq məlumatlandırılacaq. Adam kaldı mı? Kazanız gidelim ben. Allah. Saudara, pesawat Azerbaijan Airlines jatuh di kota Aktau, Kazakhstan. Kementerian Darurat Kazakhstan menyebut setidaknya 28 penumpang selamat dan lebih dari 30 orang tewas. Pesawat Azerbaijan Airlines melakukan pendaratan darurat di Bandara Aktau, Kazakhstan, Rabu waktu setempat. Pesawat ini, saudara, terbang dari Baku ke Grozny, Chechnya, Rusia, namun dialihkan karena terjadi kabut di Grozny. Beberapa detik kemudian, setelah mendarat, pesawat meledak dan menimbulkan bola api besar. Pesawat diduga sebelumnya menabrak sekawanan burung. Pesawat ini mengangkut 67 penumpang termasuk 5 awak pesawat. 28 korban selamat telah menjalani perawatan di rumah sakit. Saudara, hujan deras di pantai barat Amerika Serikat hingga badai salju di pantai timur tak menyurutkan semangat warga untuk berpergian. Termasuk mudik untuk melewatkan Natal bersama keluarga besar. Jumlah warga yang berpergian tahun ini bahkan melampaui angka sebelum pandemi yang dulu sudah termasuk sangat tinggi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Berkemas lalu bergegas ke bandara agar tak terlambat naik pesawat. Belum lagi proses panjang melalui security, semuanya bisa meningkatkan stres. Tapi di Bandara Internasional Houston, ada Sharky dan Patrick, siap meringankan kegelisahan para penumpang. We're volunteers for the Houston airport system, and we come and bring the dogs to spread joy and happiness to all the passengers, especially during this time when it's so stressful flying. There are a couple of people that are afraid of dogs, and we avoid them. But for the most part, they're pretty stressed out, and they really love seeing their dogs. Badan Pengamanan Transportasi Amerika Serikat TSA memperkirakan jumlah penumpang pesawat untuk libur Natal dan Tahun Baru bakal menembus 40 juta orang, peningkatan 6% lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mencakup hari-hari sebelum Natal hingga 2 Januari 2025. This is a busiest airport I've ever been to, my God. You know, travel at this busy time of year so I can get home to see family for the holidays. Badai salju melanda sebagian Amerika Serikat membuat sebagian penerbangan tertunda. Sementara salah satu maskapai penerbangan utama, American Airlines, sempat menunda seluruh penerbangan karena gangguan teknis pada jaringan komputer. I was a little worried when I saw the news, so looks good for now. So Santa Claus is coming through for me. Jumlah warga yang bepergian pada libur Natal tahun ini tak hanya melampaui angka tahun sebelumnya, tapi juga angka pra-pandemi. The busiest air travel days of all time have happened this year. So airline travel is just really high right now. But most people do drive to their destinations, and that's true for every holiday. Asosiasi Otomobil Amerika Serikat memperkirakan sekitar 120 juta warga AS bepergian 80 km atau lebih pada libur Nataru. Sebagian besar menggunakan mobil. Roadways are picking up. Everyone's trying to get to their family and friends. Our department's putting out as many officers as possible to be out there. And not only to maximum enforce the laws here, but to make sure that people are getting to their destination safely. Meski darurat pandemi COVID telah lama berlalu, dampaknya masih terlihat dalam melonjaknya minat bepergian. Travel as far as going to visit family or friends, going to stay at a rental home together at the beach, or maybe going to Europe with loved ones and staying at a budget hotel. People are making it happen. And I think it has to do a lot with, I think, sort of a psychological shift in the view of travel post-pandemic. I think people value it a lot more than they did before. And I think the numbers tell us that because we're surpassing those pre-pandemic numbers, which were already very high to begin with.
Peningkatan jumlah penumpang pesawat ini terjadi di tengah peningkatan harga rata-rata tiket pesawat. Menurut pantauan AAA, rata-rata perjalanan domestik meningkat 4% harga tiketnya dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk perjalanan internasional, harga tiket rata-rata naik 13%. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Saudara, jika Anda memimpikan Natal putih yang terasa seperti memasuki adegan film, Anda bisa menghabiskan Natal di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Salah satu kota di pegunungan Leavenworth sempurna untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Dengan pegunungan yang tertutup salju, suasana kota yang meriah, dan tradisi yang nyaman, kota Leavenworth mengubah Washington menjadi negeri ajaib musim dingin. Kuliner pretzel panggang, pohon yang bersinar, dan kereta luncur salju menghangatkan kota ala Bavaria, Jerman. Kota klasik Leavenworth terletak di pegunungan negara bagian Washington. Beberapa dekade lalu, kota Leavenworth hampir menjadi kota hantu dan salah satu wilayah termiskin di Pasifik Barat Laut. Kini, Leavenworth menjadi salah satu kota Natal terbaik di Washington, Amerika Serikat. Saudara, meski inflasi mengancam Amerika Serikat, salah satu tradisi kemeriahan akhir tahun di ibu kota Amerika Serikat adalah berburu berbagai barang unik dan menarik untuk hadiah. Downtown DC Holiday Market di Chinatown adalah salah satu tempat tujuan warga dan wisatawan. Pasar dadakan ini sudah menjadi ikon yang wajib dikunjungi. Namanya Downtown DC Holiday Market. Nah, ini kita ada di pusat kota Washington DC. Ini nggak jauh dari Chinatown yang ada di Downtown DC. Dan di lokasi ini ini tahun ke-20 sebenarnya. Jadi memang setiap tahun selalu ada. Satu hal yang menarik kalau kita datang ke acara Holiday Market atau pasar kaget seperti ini banyak banget barang-barang unik yang menarik. Salah satunya adalah ini dia nih. Lihat nih, chopstick art. Ini dari ini loh, Supit. We've got a few different options. We've got our folding chopstick baskets that are all actually made by a family in Asia and sent over. Our Brian, the guy that runs it, he studied abroad over there for a few years. Okay, and what do you think about this holiday market here? I love it. It's been really fun. It's been really fun at the market here. A lot of cool people and a lot of opportunities to get to tell people about these wonderful baskets and get to share them with the world. Tadi disangkain jual ini, pajangan-pajangan. Ternyata ini coklat loh. Coba lihat deh. Di sini ada sekitar 100 vendor yang mengisi dan ini biasanya diisi oleh para pemilik usaha kecil lokal yang ada di Washington DC. John Y, that's the founder. He's designed and makes all of these belts and purses that you see here. The prints and designs, I think you noticed that they're especially very bright. It's because of a technique that he founded in which that literally, I think the best way that I can describe it, tattoos it onto the leather. We are based in DC. Our production facility is in northeastern DC, so everything is handmade there, literally handmade. Biasanya holiday market ini memang didatangi oleh orang-orang yang nyari sesuatu yang unik biasanya yang memang tidak didapatkan di tempat-tempat lain. I think you could find a lot of like authentic gifts here. I think most places last year when I came, they're like not local sellers, so like But I think if you want something like that's one of one or authentic or true, I feel like it's the right place to come get it. What do you think about holiday market? I thought it was pretty cool. Like it was a lot of different things to see, a lot of people. It's very fun actually. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Nur Hadi Sucahyo, VOA. Saudara, masih terkait perayaan Hari Natal, seluruh umat Kristiani masih bersuka cita saat ini, termasuk di jalur Gaza hingga kemeriahan lampion di Yunani. Pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus, juga menyampaikan pesan damainya di Hari Raya Natal. Fratelli e sorelle, nel Natale del Signore
luce da luce, speranza inestinguibile, ci prepariamo a varcare con fede la porta santa. I passi del nostro cammino sono i passi di tutta la Chiesa, pellegrina nel mondo e testimone di pace. Paus Fransiskus memimpin misa malam Natal di Basilika Santo Petrus pada Selasa waktu setempat. Paus Fransiskus menandai misa Natal 2024 dengan ritual istimewa, pembukaan pintu suci Basilika Santo Petrus. Harapan perdamaian bagi warga umat Kristiani di Gaza menyambut hari Natal di tengah agresi militer Israel yang tak kunjung usai. Para umat Kristiani Palestina dengan khusyuk mengikuti misa di dalam gereja keluarga Kudus di kota Gaza. Sukacita menyambut hari Natal juga dirasakan oleh warga Yunani. Warga melepaskan ratusan lentera dan memanjatkan harapan di malam Natal. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Salah satunya simak suasana kota ala Bavarian di salah satu kota klasik di pegunungan Amerika Serikat, Lavenworth.